सबक अमोद स्टोरीज़ की एक नई कहानी में आपको वेलकम करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बच्चा लेने के लिए अपने देवर के साथ वो सब कुछ कर दिया जो एक बीवी अपने घर वाले के साथ ही सिर्फ कर सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उस रोज़ मेरे शोहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था और इसकी वजह यह थी कि मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे ख़िलाफ़ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ो और किसी दूसरी औरत से शादी कर ले। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शोहर बात बात पर मुझे डांटता रहता और उस रोज़ तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हुआ तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम माँ ना बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरा जेठ शोहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा ना गया तो उसने मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शोहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल पहले तो मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजरने के बाद जब कोई बच्चा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। मैंने अपनी सास और शोहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन ख़राबी मेरे शोहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उस रोज़ मैंने तहैया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगले दिन ही मैं घर में किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफ़ात के बाद अपनी चंद माँ की बेटी के साथ अकेला रहता था। काकी क्या बात है? मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दो वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती और ना ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली थी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं काकी ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर कुड़ते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं चुपचाप उसके सामने बिछ गई थी। और उस वक्त मैं अपना घर बचाने के लिए और क्या कर सकती थी। खैर उम्मीद बढ़ आई और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शोहर को खुशखबरी सुना दी कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। और इस खबर पर वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सज़ाए मौत माफ़ होने पर वो खुश होता है। और मैं अपने शोहर की खुशी देखकर खुश थी। अब उसने फिर से मेरे नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देता कि कहीं कोई मसला ना बन जाए और हर वक्त मेरी खातिर मदारत में मसरूफ़ रहता। मेरी सास जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी वो भी अब मुझसे खुश थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा हुआ और मेरे शोहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं था। मैं चुप रही और मैंने सारी ज़िंदगी चुप ही रहना था अगर वो वाक़या पेश ना आता जब मुझे अपने शोहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ यूँ कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। उसकी ज़बान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी बात पूरी कर देता था, और क्यों ना करता, वो हमारी इकलौती औलाद थी। इस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था और उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी जो कि उम्र में उससे बड़ी थी को पसंद कर लिया था। न जाने कब इन दोनों में आपस में मोहब्बत की पतंगे बढ़ गई। मेरा जेठ तो फोत हो चुका था लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने ज़िम्मे कबूल कर ली थी। मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और वो कहता भी ठीक ही था कि अगर उसकी शादी उसकी ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो भी अपने ताया का ही बेटा था और इसी हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे।
میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اسی لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی، لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ جو اولاد کی خاطر میں اپنے جیٹ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساخت ہی ہو گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی تھی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی دی جائے گی ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے ہی بڑا گناہ کیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی آواز میں بولا، سکینہ، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں نے رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض تھی، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے تھے کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔